салом бинандагони азиз, ин барномаи ахбори озодӣ аст ки имрӯз 12 август охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунад. дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. марги нобаҳангоми ровии шинохта ва муассиси авторадиои тоҷикистон Фаридун Хайруллозода. ӯ ҳамагӣ 27 сол дошт. то ҳол бовар надорам. ҳоло симои сардашро дидам дар боло ва то ҳол дар ҳолати шок ҳастам. тифле ки соли гузашта бо низомиёни хориҷӣ Кобулро тарк карда буд, имрӯз бо модараш дар Амрико мунтазири падар аст. کار میکنم، خانه دارم، طفلایم کودکستان میرن. ва нигаронии мақомоти хатлон аз афзоиши фурӯпошии оилаҳо, талоқ занонро танҳо ва дар шароити душвори молӣ мегузорад. پدر من گرفتم دیگه هیچی نگرفتم رفتم با ملادار که بدم فرزند جیمگیندم. ровии шинохта Фаридун Хайруллозода шаби панҷшанбе ба ҷумъа дар як шароити мармуз аз ҷаҳон даргузашт. вай ҳамагӣ 27 сол дошт. сабаби расмӣ ва ҷузъиёти дақиқи марги ногаҳонии ин бунёдгузор ва раҳбари авторадиои Тоҷикистон токунун ошкор нашудааст. наздиконаш мегӯянд, ӯ то лаҳзаи охир кор мекард ва шаби гузашта ҳам дар як маърака будааст. нигораи Фазлиддин ва Алишер Зарифӣ дар ин бора гузориш доранд. наздикону пайвандон ва дӯстону ҳамкорони Фаридун барои видо бо ӯ назди ин бино ҷамъ шуданд. марги ногаҳонии ин ҷавон аҳли хонавода, пайвандону наздиконашро дар ҳолати шок қарор додааст. ҷани худам буд, дар радио телевидение кор мекард. фақат айдаҳанҷи гапи хуб мебарам. ман ягон бор мо оли гапи бад айдаҳани ва шиндагӣ нестем. худо дунёшо обод гардонад. Фаридун Хайруллозода хатмкардаи риштаи иқтисодии донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон буд, вале рӯ ба кори эҷодӣ оварда, ҳанӯз дар синни ҷавонӣ ҳамчун як ровии муваффақ муаррифӣ гардид. Фаридун аз хурдсолиш мешиносам. падараш бисёр мехост рӯзноманигор шавад. кофишорӣ мекардем ки равад рӯзноманигор, чунки аллакай бо таҷрибаи чандсолаи корӣ дар телевизиони Сафина рӯзноманигори омода аст, тайёр аст. як худи раҳмати Фаридун мехост риштаи иқтисодшинос шавад. иқтисодшинос рафт хонд, лек кори рӯзноманигориро тарк накард. мақомот сабаби марги Фаридун Хайруллозодаро то ҳол расман шарҳ надодааст. дӯстону ҳамкоронаш гуфтанд, ӯ бардаму солӣ менамуд. баъзе ҳамсуҳбатони мо дар суҳбатҳои бидуни сабт гуфтанд, яке аз фарзияҳои маргаш худкушӣ аст. то чанде ки ман медонистам, Фаридун аз як бемории қалб каме азият мекашид, вале он қадар ҳам мушкил ё ин ки он қадар ҳам ҷиддие набуд ва албатта барои ман бисёр ногаҳонӣ буд. субҳ вақте ман сторизҳои якчанд нафарро дар Инстаграм дидам, аслан бовар намекардам. фикр кардам шояд дурӯғ аст ва то ҳол бовар надорам. ҳоло симои сардашро дидам дар боло ва то ҳол дар ҳолати шок ҳастам. модари Фаридун ки дар Русия будааст, ҳоло дар роҳ ба сӯи Душанбе аст. бинобар ин маросими ба хоксупории ӯро ба бегоҳӣ имрӯз гузоштанд. Фаридун ҳанӯз аз соли 2006 дар барномаҳои телевизиони Баҳористон ровигӣ мекард. соли 2009 ба телевизиони Сафина гузашт ва муаллифи чанде аз барномаҳои ин телевизион буд. як муддат дар шаҳри Москваи Русия иқомат доштааст. ӯ муаллиф ва ровии якчанд тарҳҳои радиоӣ дар радиои ватан низ буд. соли 2018 директори радиои ҳамсадо шуда, сипас директори генералии авторадио Тоҷикистон шуд. соли 2017 Фаридун барои фаъолияти пурсамар дар шабакаҳои иҷтимоӣ соҳиби ҷоизаи беҳтарин блогери Тоҷикистон шуд. аз ӯ як духтар ба ёдгорӣ мондааст. барномаро бо гузоришҳои дигар идома медиҳем. 15 август аз суқути давлати Афғонистон ва ба сари қудрат омадани Толибон як сол мегузарад. ҳоло аксар сафоратхонаҳои ин кишвар аз сӯи сафирони қаблӣ раҳбарӣ мешаванд. бо гузашти як сол ягон кишвар ҳукумати Толибонро ба расмият нашинохтааст. дар суҳбати ихтисосӣ бо Муҳаммад Заҳир Ақбар, сафири ҳукумати пешини Афғонистон дар Тоҷикистон, Сарвинози Рӯҳулло аз ӯ пурсид ки оё боре бо Толибон дар тамос буд ва дар кадом масъалаҳо суҳбат доштанд. ما نباید طالب‌ها را به عنوان یک حکومت خطاب کنیم.
امروز شما میدانین و جهانیان هم میدانن که طالب ها یک گروه تروریستی، یک گروه افراطی در لیست سیاه ملل متحد هنوز هم جایگاهشان موجود است. من فکر میکنم که مبارزه 20 سال نیروهای ناتو و به خصوص ایالات متحده امریکا و حضورشان در افغانستان به خاطر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان بوده. در این شکی نیست که طالبان امروز در حرازی افغانستان مستقر هستند، ولی در قلب‌های مردم افغانستان تا بالا مستقر نشدند. شما هر روز مبارزات مردم ما را می‌بینین، استادگی مردم ما را می‌بینین. از روزی که طالب‌ها آمده افغانستان ولایات مختلف به یک زندان خانگی تبدیل شده. در این شکی نیست که برای طالبان همیت آمده. طالبانی که در طول سالان متمادی خون هزاران انسان را ریختن و امروز میخواهند که بالای قلبای مردم افغانستان حکومت بکنن که اونا به هیچ صورت حکومت شده نمیتونن و ادامه داده نمیتونن. یعنی شما تا امروز با این حکومت طالبان تماس نداشتید و همزمان بگویید که کدام کشورها به شما همچون سفیر مراجعت میکنن؟ طالب ها را به عنوان حکومت باید حساب نکنن، چرا رسانه های دنیا به خصوص رسانه های معتبر تابع قوانین ملل متحد هستند. اونا در هیچ گوشه دنیا پرچمشان در اهتزاز نیست. امروز در ملل متحد اونا کدام نمایندگی ندارن، بلکه نمایندگی مردم افغانستان است. اونها از یک انتخاباتی که از آرای مردم با وجود آماده باشه به عنوان حکومت نیستن. اونا نه امارت هستن، نه حکومت اسلامی هستن، نه جمهوریت هستن، بلکه یک گروه یاغی و در لیست سیاه ملل متحد امروز در کابل هستن. من به خود ننگ میدانم که با کسایی که خون هزاران انسان را ریختانده، بخصوص از ژورنالیستانی را که در طول 20 سال اینا انفجار دادن، خانوادهایی که امروز فرزندایشان معلوم نیست، نیروهای مسلحی که به خاطر ما جنگیدن و امروز ما بیایم با طالب بگوییم بله که حکومت شما بر حق است و ما ناحق هستیم. روابط ما در تاجیکستان به عنوان نماینده مردم افغانستان هم با دولت تاجیکستان هم با سایر نهادهای بین المللی کمافل سابق جریان دارد. ما در تمام مراسم ملی و بین المللی سفارتخانه ها مهمان میشم. هر مراسمی که ما در سفارت می داشته باشیم سفرای محترم حضور پیدا میکنن و تا به حال که با شما صحبت میکنم مرا به عنوان نماینده مردم افغانستان میشناسم. بینندگان ارجمند، به زودی شکل کامل این صحبت در سامانه آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی نشر می شود. شما را به تماشای آن دعوت می کنیم. در ضمن وقتی سخن از آمدن طالبان می رود، اولین منظره که بسیاری ها پیش نظر می آورند ازدحام سردرگم فرودگاه کابل و هواپیماهای پرآدم است. در آن شب و روز که همه در تلاش فرار از کابل بودند، یک کودک تصادفاً با هواپیمای بدون والدان به خارج کشور برده شد. بعد بیش از 40 روز مادر و کودک در امریکا به دیدار هم رسیدند. حالا این طفل افغان چه حال دارد؟ خیرامان بخازاده گزارش می دهد. واحده علیزاده 20 ساله و دو طفل او الیاس 5 ساله و فرزاد 2.5 ساله سال گذشته افغانستان را ترک کردند. آنها حالا در ایالت ویرجینیای امریکا زندگی می کنند. در روزهایی که فرودگاه کابل پر ازدحام بود، والدان فرزاد خردسال برای در زیر پا نماندن طفلشان او را به دست سربازان خارجی دادند. وقتی خودشان وارد فرودگاه شدند دیگر کودک و سرباز را نیافتند. فرزاد را تنها به نروژ فرستادند و تنها بعد از 1.5 ماه مادر توانست طفلش را به آغوش گیرد. فرزاد جانی که 43 روز از من دور بود، به نروژ بود، فعلا کودکستان میرن و درس میخوانن، از ABC شروع کردن. این پدر فرزاد است که ضمن پرواز هواپیما در جستجوی فرزند از فرودگاه بیرون شد و در افغانستان ماند. اون نمیخواهد معرفی شود، اما در این مراجعتش از حکومت امریکا خواست به او برای پیوستن به زن و فرزندانش کمک کنند. سلام، مصطفی زاورزاده هستم، پدر فرزاد زاورزاده که مدت 1 سال میشه خانواده‌ام در
بیکاست و خودم در یکی از گوشه و کنار افغانستان بی سرنوشت ماندیم. واحیده هم که تعلیم و تربیه دو کودک را حالا به تنهایی به دوش دارد از سرنوشت شوهرش نگران است. میشه که ما اینجا آمدیم مگر هنوزم پدر اولادان نامدن و همین ما را آزار میتن. با این وجود این زن جوان تلاش دارد زندگی خود و دو کودکش را در کشوری بیگانه تنظیم کند. سرپای خود استاده شدیم، کار میکنم، خانه دارم، طفلایم کودکستان میرن و خوش هستم که درس میخوانند. واحیده اینجا دوستان زیاد هم پیدا کرده است. آنها با او کمک میکنند و نمیگذارند که خود را در جایی بیگانه تصور کند. میخوایم که شرایط افغانستان نیز خوب شود تا طفلا بتانند مثل ایجاد هم قسم تحصیل کنند، درس بخوانند، مکاتب برن. با سر قدرت آمدن طالبان زندگی زنان و دختران در افغانستان مشکل شد. آنها اکنون نمیتوانند آزاد و بدون همراهی مرد به بیرون برآیند و کار و تحصیل کنند. واحیده خوشحال است که او در آن نظام زندگی ندارد. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات در ولایت ختلان از افزایش موردهای فروپاشی اویله‌ها نگرانی کردند. مسئولین و هم تحلیلگران پیوسته سبب را به خشونت نسبت زنان در خانواده‌ها و آماده نبودن جوانان به حیات اویلوی ربط می‌دهند. معمولاً بار وزنین طلاق را زنان می‌کشند. آنها هم از مکان زیست محروم می‌شوند و هم تربیت فرزندان را به تنهایی به دوش می‌گیرند. تفصیلات در گزارش همکارم علیشیر ظریفی. назурбӣ пуле ки аз кори ошхона мегирад барои манзили ба иҷора гирифтааш ва ду фарзанди ноболиғаш сарф мекунад. ӯ як зани танҳо аз водии вахш аст. 4 моҳ пеш талоқ гирифт, парастории фарзандон бар душаш афтид. бекории шавҳар ва хушунату зӯроварӣ бори ин занро зиёд кард. назурбӣ тоби таҳқиру бадрафториро накард ва аз шавҳараш ҷудо шуд. ӯ бар асоси қонунҳои исломӣ ҳақ надорад ба манзили шавҳараш ки ӯро талоқ додааст баргардад, вале дар хонаи волидайн низ барои ӯ ва фарзандонаш ҷое нест. вайша дарма холӣ мекард, ғазабша лату кӯб мекард, кор намекард, гап мешинид, вай мекард. фақат хонаи модарам сир мекард. бисёр ки шуд доштам безеб ки шуд. ман худам баъд биромадам рафтам, кӯдакман гирифтам, дига ҳечи нагирифтам, рафтам. бо ҳомиладор ки будам, фарзанди ҷимгимда. дар вилояти хатлон мисли назурбӣ даҳо зани дигар аз шавҳар талоқ гирифтанд. аз ин хонаводаҳо дар 6 моҳи гузашта зиёда аз 2000 кӯдак аз хонавода дур монданд. беш аз 90% онҳо дар тарбияи модар қарор гирифтанд. дар нишасти хабарии раёсати адлияи вилояти хатлон аз зиёд шудани пошхӯрии хонаводаҳо ки аксаран хонаводаҳои ҷавон ҳастанд изҳори нигаронӣ карданд. дар вилояти хатлон 1891 адад буда, нисбати соли гузашта 381 адад зиёд мебошад. бо қарори суд 1591 адад, бо розигӣ 298 адад. созмонҳои ҷамъиятӣ дар ҷануби тоҷикистон баъди суҳбат бо занони танҳо монда сабабҳои пошхӯрии хонаводаҳоро ба мушкилоти зиёде рабт медиҳанд. бисёртар ҳамин зӯроварии равонию иқтисодӣ, баъд мерава ба ҷисмонӣ мерасонад. хурофотҳои кӯҳнашуда, ина вай дорам, ман надорам, вай кард, ман накардам. талоқ барои занон оғози мушкили онҳо мешавад, хусусан барои занҳои фарзанддор набуди ҷои зист, бекорӣ ва ба танҳоӣ тарбия кардани фарзанд. ба назари коршиносон кӯдаконе ки дар тарбияи яке аз волидайн ҳастанд, таълиму тарбияи хуб надоранд. назурбӣ вақте дар ҷои кор мешавад, дар фикри фарзандонаш аст. аксар вақт онҳоро дар хона танҳо гузошта ба кор меравад. бинандаи азиз, сипос барои ҳамроҳӣ. ахбори озодиро инҷо ба поён мебарем. хабарҳои бештарро метавонед дар сомонаи озодӣ, шабакаи озоди видео дар ютуб ва фейсбуку инстаграми мо пайдову тамошо ва мутолиа кунед. бароятон таътилҳои хуш мехоҳем ва то ҳафтаи баъдӣ худо нигаҳдори шумо.